Our topic for today is entitled, Accelerated by His Presence. Ang kanta nag-ingon, kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Akong katahon, baru maminaw mo. Ngaghipangandoy ko. Kanang kanta ha, meaningful kay na sa kuha. Kay every time makapuyan ta, every time kana bang murag muhubas ang momentum. Igsuon, makaingon ka, Lord, unsa na ni nga time? Pag abot gyud sa pandemic, katong COVID-19, mao nay last nga gitawag na tog kanta nga gisigihan na mo balik-balik sa church. Pag sulod gyud sa pandemic, igsuon, mao na ang kanta nga inig tukar na mo ana nga kanta, manghilak mi. Kay inigsaka na mo dito sa taas, pila na lang ka leaders ang mabilin, kay nangandoy gimingaw kaayo mi sa time nga mag-gather ang katawhan sa Ginoo og dinaghan. Na every time amo ng kantahon, gimingaw ako, murag kumuton among kasing-kasing. Pero nasabtan ako nga during sa time sa pandemic, mao to ang time nga way laing mulutaw ug mabati ang mga katawhan sa Ginoo kadtong presence ni Lord. Amen. Kinsay nakaabot pa atong mag-live ta igsuon. Amen. Ang mga pastors mag-live, mga igsuon, grabe hinapay, igsuon, gwapo kayo dito sa live, mga kaigsuonan. Naka-Amerikana ang mga pastors, pero naka-shorts lang. Nga naman, kaya naglingkod naman na ito sila. Unya, ang tinuod, gibasa rang buhok ato, wato maligo. Kay dito sa online, di man mabalaan ang baho. Amen. Pero dito ang mensahe sa Ginoo hatag sa toa. Nga mas powerful ang presence ni Lord nga atong tilawan matag adlaw mga kaigsuonan. Amen? So this topic is accelerated by God's presence. Atong tanawon ang verse diya sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ang kusog mo ba sa igsuon i-reward Dungog ra ko? Sige, magbasa tag kusog. Ready, go! But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, katong musalig sa Ginoo makakaplag og bagong kusog. Manglupad sila sama sa mga pako sa agila. Manglupad, musaka, mo-accelerate, mo-soar sila. Amen? Kinsa ning mga tawhana? Ang mga tao nga nagasalig sa Ginoo. Ang mga tao nga nakahibaw o nakaila, nakatilaw sa presensya sa Dios. Kini silang mga tawhana, managa ni sila nga dili kapuyan, manglakaw nga dili maluya. Maunay ang mga tao nga makapadayon bisag unsa pa nga pagsulay og problema sa kinabuhi. Nganuman, dunay acceleration through God's presence. Inay mong tupad ang presensya sa Ginoo. Kusgaing na siya ang presensya sa Ginoo. Mupasaka kanimo. Amen? Ipasaka ta ni Lord kung naa nato ang presensya sa Dios. Amen? In Psalms 44, verse 3, basa ang tanan, our fathers didn't take the land by their own strength or their own skill or strategy, but it was through the shining forth of your radiant presence.
and the display of your mighty power. You love to give them victory, for you took great delight in them. Grabe ka powerful nga bersikulo igsuon nga nagpamatuod nga ang mga katawhan kaniadto katong mga nag-una nato. Sila ni Abraham, sila ni Isaac, sila ni Jacob, ni David, ug uban pa nga mga apostles and disciples ni Jesus. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga kining tanan atong mga katigulangan, nakabaton sila sa promise sa Ginoo. Na-possess nila ang promised land. Dili pinaagi sa ilahang kusog, dili pinaagi sa ilahang skills, dili pinaagi sa ilahang strategy. Tulo ka SSS diha, kinsay miyembro sa SSS dire. Ha? Matud pa diha, dunay tulo ka S. Dili pinaagi sa ilahang kusog, dili pinaagi sa ilahang skills, dili pinaagi sa ilang strategy. Unsay nahitabo nila nganong na-possess nila ang promised land? Matud pa sa pulong sa Ginoo, pinaagi kini sa presensya sa Dios ug sa gamhanan nga Dios iyang gahom mao'y naghimo ni ining tanan. Amen? Ing na imong tupad, maunay buhaton sa Ginoo nimo karong tuiga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, unsa di ay kaimportante ang gitawag natog presensya sa Ginoo para mo accelerate ta. Kinsa ganito'y ganahan mo accelerate, say amen. Unsa kaimportante ang presence ni Lord for our acceleration. Number 1, God's presence leads you into the right path. In Psalm 16, verse 11, nagingon, you make known, tabangin kong basa, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, nga siya magagiya kanato sa dalan sa kinabuhi. Kining dalan sa kinabuhi nga gisgutan diri mao ni ang insakto nga dalan. Ang dalan nga naa ang presensya sa Ginoo. Ang dalan nga mapuno ang atong kasing-kasing sa kalipay. Amen. Igsuon, kung wa kay Ginoo, way presensya sa Ginoo ang imong kinabuhi. Igsuon, puol kaayo ng imong uyab. Hello, mga batanon. Syagit daw tong mga nakauyab na. Amen, amen. Mga itong nakauyab na. Syagit sa mga wa kauyab. Pagkadaghan na Ginoo. Sakto ra gyud iniyong desisyon. Ayaw sa mo panguyab kung wa paggani mo makatilaw sa presensya sa Ginoo. Amen? Ang uban, uyab-uyab. Pasabot na ng uyab-uyab, di tinuod nga uyab. Nangangkon lang, ingna imong tupad, nangangkon ra ka. Ang presensya sa Ginoo may maghatag kanatog katagbawan. Bisa kung saon pa nimong pangandoy sa kalibutan nga maglipay ka ani, musod kag bisyo, musod kag barkada, musod ka aning mga gitawag na tog lipay-lipay sa kalibutan, igsuon ang pulong sa Ginoo, ang path of life nga naay satisfaction, dunay pleasures nga way katapusan, eternal pleasures, maurag yun ang presensya sa Ginoo. Amen? In Psalms 32 verse 8, nagaingon, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Amen? Kaysa naganahan dirig the best. Ing na imong tupad the best. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Gitagaan ko the best igsuon. The best nga asawa. Amen? Gitagaan ko sa Ginoo the best nga mga primary leaders. Gitagaan ko sa Ginoo the best nga mga disciples. Gitagaan ko sa Ginoo the best nga mga pastors. Gitagaan ko sa Ginoo the best nga family. Nganong the best man? Tungod kay si Lord ang naggiya sa atong dalan. Ang tawagan na niya, the best pathway for your life. Pakpaki ang Ginoo, anak. Kung naaning mo ang presensya sa Ginoo, ang mata sa Dios makig-uban nimo kanunay.
Amen? Ang CCTV sa Ginoo nakamonitor sa imuha o kanunay siyang mupasalig sa pabor o grasya alang kanimo. Amen ba? So, pila na to diri makaingon, tinuod gyud ang pulong sa Ginoo. Tinuod gyud. Okay? So, sa to'y number 1, ang presensya sa Ginoo mo guide, mo lead nato sa right way or right path of life. Hallelujah. Pagpaking Ginoo ana. So, God's presence, kining presensya sa Ginoo, pag moyong gani kag right path, naanay opposite. Unsay opposite sa right path? Uy, murag wa maminaw. Pag naay right path, unsay opposite? Wrong path. So, kita, halos kitang tanan, nasa wrong path. Di ta ganahan mo sunod o Ginoo. Kay ang atong tanaw sa atong kaugalingon, di tatakos, puno ta sa sala. Unsay buhaton ni Lord? Ang presensya sa Ginoo, magdala ni siya alignment. Ingay mo tupad, alignment. Ikaduha, ang presensya sa Ginoo maghatag og clear direction. Clear direction. God's presence eliminates wrong turns. Ingay mo tupad, wrong turns. Sa mga driver diha, kapila naman ka nadakpan sa gitawag na tog no left turn o no right turn. Kinsay mo tugaan dire. Ang uban pagyod, nadakpan kay ang iyang gisudlan, no entry. Niya, pagdakop, niingon dayon ka, ingon no entry, naka-entry lagi ko. Nakigdebate, nakig-away pa igsuon sa kanang enforcer. Ingon no entry, nakasud lagi ko. Amen. Kay Bobo mo, daghan na to dire, naka no left turn, naka no right turn, naka no entry. Lingiyay mong tupad. Ingna siya klaro kay sa imong naong. Nahimong wrong ang atong mga turns. Pero kung na'y presence ni Lord, doon ay clear direction. Klaro kaayo. Di ko diring dapita. Kay dili maayo ni, dili malipay si Lord. Ani, diri ko nga turn. Kay nga naman, naa si Lord makiguban ka nato diring dapita. Pagpaki ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Og labaw sa tanan, God's presence brings supernatural speed. Nganong sagabal ang atong life, nganong hinay ang pagprosper, nganong hinay ang paglambo, sikha imong tupad, nganong hinay ang paglambo, nganong daghang babag, ngano man, wrong turns man to, di man to maoy sakto nga turn sigsuon. Ang gusto ni Lord, how one right pathway, the best pathway. Kini nga pathway, igsuon, nga dadaan sa Ginoo, dunay supernatural speed. Amen. Ang goal nimo nga mahimo kang milyonaryo, 20 pa katuig. Pero buhato ni Lord, isa katuig, milyonaryo na ka. Nga naman, kay waman ka na wrong turns. Hello? Nalipay mo karon nga gitugaanan ta sa pulong sa Ginoo? Ing na imong tupad, wrong turn ba kakaron? Or na right turn kakaron? Kinsa may nagmahay nga nakasuot dire karon? Katong nagmahay, pwede na yun maghinay-hinay og uli. Ha? Wa mo hinginli. No? Wa mo hinginli, pero kung feel ni mo, murag wrong turn ko diring dapita ba? Pero kung ikaw, na-bless ka karong adlaw nga nakaabot ka aning dapita, congratulations. This is the right path. This is the best pathway of life. Amen? Og this year, doon ay supernatural speed. Paspas kaayo ang imong paglambo. Uyuga imong tupad. Mas paspas ang imong paglambo. Karon nga tuig, kaysa nang labay nga tuig. Amen? Grabe ka-excited ang ato mga kaigsuunan. Wow! Ang sa to'y una, God's presence leads you to right path. Number 2, the importance of God's presence. Number 2, mga kaigsunan, is God's presence, basa, God's presence empowers you beyond yourself.
Katong di nimo kaya, pag naipresensya sa Ginoo, makaya na nimo. For example, na ay sunog. Unya, bago pang refrigerator, imong giutang. Nakautang kag refrigerator, mas taas pag height nimo. Pero, kay bawo magakanang adlaw, presensya sa Ginoo nakig-uban nimo. Pag-ingon sa silingan, sunog! Grabe na aswat nimong refrigerator. Taas pa nimo. Naaswat nimo. Og nadala nimo. Pag-abot nimo sa unahan, may sunog lagi. Nikalitra nimo kaaswat. Kaya nga naman, automatic ang presensya sa Ginoo nag-empower nimo. Bisag di ka kadaog. Now, ang problema nimo, nahuwasan naman ka. Ha? Nahuwasan na ka sa syagit nga sunog. Pag aswat ni mo, hindi naman madaog. Kinahanglan magtulog ka tao. Mo aswat. Pero ganina, na aswat ni mo. It is beyond yourself. Ang presensya sa Ginoo, maghatag ni mo og empowerment. Amen. The Bible says in Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Mabago ang ilang kusog. Bot pasabot, ang mga tao di ay mga kaisunan, hallelujah, kiniding mga tao, mga isuon nga, asa naman to? Kining mga tao, mga isuon nga, way presensya sa Ginoo, mga luyahon, na imong tupad, di na ikaw. No? Ang mga tao, isuon nga, way presensya sa Ginoo, luya, way kalipay, way kalinaw, way katagbawan, wa pagyiligo. Pero, pag naa kay presensya sa Ginoo, naikalipay, naikatagbawan, naikalinaw, bisag way ligo. Basta na ay presensya sa Ginoo. Pakpaki si Lord, ana. Thank you, Lord. Like an eagle, God's presence brings, number 1, divine strength. Inay mo to pa, divine strength. Langit nun nga kusog. Number 2, higher vision. Kay musor man ta, musaka man ta. No? Kung wa kay presensya, iligtanaw nimo sa problema, murag ikamatay na nimo. Pero naay presensya sa Ginoo, igora ka moingon nga, my God is greater. My God is stronger. Inigtanaw nimo sa problema yung pagsulay rani sa unahan, promotion, milagro. Amen? Nga naman, higher vision. Number 3, dunay endurance mo nang mulahutay ka. Ingna imong tupad, napresensyahan ka na ba? Kinsa may napresensyahan na dire? Naay napresensyahan dire? Kung wa kay presensya, ang imong dangatan, mademonyuhan. Pero mao nang ang atong choice, mapresensyahan ta sa Ginoo. Amen? Salamat sa presensya sa Dios. Number 3, dalion na to ni human. Kay humot na kayong litson sa kilid. The importance of God's presence for acceleration. Number 3, God's presence brings kusga. Divine opportunity. Kinsay nangandoy og divine opportunity karong tuiga. Kinsay ganahan i-expand sa Ginoo. Kinsay ganahan mas i-bless ka ni Lord karon nga year kaysa ni agi nga tuig. Joshua 1 verse 4 and 5, your territory will extend. Ingna imong tupad, mo extend ang imuhang teritoryo. Ang imuhang tindahan nga sari-sari store, isa ka metros ang buka, unya ang gilawmon isa ka metros. Ha? Sari-sari store nimo. Pero this year, mag times 10 ang gidak-on sa imong sari-sari store ug mahimo na siyang mega store. Amen. Hallelujah, dalaygo ng Ginoo. Ngano man, mag-extend. Mag-extend. Kinsa may ganahan ninyo, dagko o expansion or maura gihapon?
Naitaw nga akong gipangutana, bro, kumusta bro? Salamat sa Ginoo pastor, maura gihapon. Unsay imong gipasalamatan nga maura man gihapon? Naapay pagpasalamat. Salamat sa Ginoo pastor, maura gihapon. Pero kung naa kay presensya, moingon ka, salamat sa Ginoo, bro, pastor, na ay bag-ong opportunity. Na ay great expansion nga giablihan ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen! Pag si Lord mo'y moabli, wala gyoy bisan kinsang makasira ni ini igsoon. Revelation chapter 3 verse 8, I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can lose or can close. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. I pray and declare right now in the name of Jesus, dunay open door alang kanimo, alang sa imong pamilya, alang sa imong ministry, alang sa imong trabaho o sa imong negosyo. In Jesus' name. Amen. Mahibong na lang ka, nakontinto na ka sa isa lang isuon ka panalangin, pero ang Ginoo mag-abli nimo another blessing tungod kay si Lord nag-open, naghatag nimo divine opportunity. In Exodus 33 verse 14, nag-iingon, the Lord replied, my presence, inay mo tupad, my presence. Timanig yun na, pag i-declare na gani sa Ginoo, my presence will go with you. Pagkanindo ta, ang Bible nag-ingon, and I will give you rest. Karon nga year, dili na ka ma-stress. Kay gigukod nimong panalangin. Kundili, ma-stretch hinoon ang imong kapasidad. Ngano man, dili na gusto sa Ginoo nga di kakatug tungod sa imong problema. Patulgon ka sa Ginoo kay inigmata nimo, sulbad na ang problema ug naanay panalangin nga nisulod sa imong kinabuhi. Amen ba? Unsay sekreto? Kanang moingon si Lord, my presence will go with you. Unsay but pasabot, God's presence create shortcuts. Kasi ganahan dirig shortcuts. Kanabang ganahan ka nga mo kalitra kag kaasenso ba? Nga tungod sa imong pangandoy nga mo asenso, nitaya ka og luto. Pero sa sigig taya sa luto, mas dako pa ang pildi nimo kaysa imong daog. Hello! Ang gusto sa Ginoo, isuon, magpabilin kita sa presensya sa Diyos. Mag-create ang Ginoo shortcuts. Ug ang shortcuts, ingon si Moses, Lord, kuyog ko nimo, kay kung naa ko nimo, tanan, posible. Kung wa ko nimo, imposible. Imposible kaayo nga si Bon nga nag MC dire igsuon nga adto matug ngadto sa ilawom sa lamisa sa taas igsuon. Di ganahan mo uli sa ilaha kay nay maningil sa utang. Imposible kaayo nga mo testify nga duha nay balay karon. Unsay nahitabo aning tawhana? Nahimo ba ni siyang drug lord? Kay kasagaran mo dagko ang balay, naa man ay dagkong negosyo. Nahimo ng Lord. Pero diri siya drug lord. Kasama si Lord. Ang presensya ni Lord nag-uban sa iyaha. Kadtong isa diri nga makita gid nimo sa iyang hitsura unsa siya ka expanded si Brother Pio. Ako siyang giingnan, ingon siya nako, Dad, di ko ganahan magsiman. Nganong di mo ganahan? Di ko ganahan mo biya sa ministry. Ako siyang giingnan, di ta, magnegosyo ta. Ang una namong negosyo, peanut butter. Kinsay na baligyaan. Basig wa pagkakabayad. Ako siyang giingnan, na ako'y abilidad. Tigbaligya po kog mantika. Ang prinsipyo sa pagpamaligya, mantika, parihara sa pagpamaligya o peanut butter. Order the Pio. Hallelujah. Pero karon, duhanay balay. Hallelujah.
Tanaw na ko, murag tulo, apil kang Mami Flor. Pakpakan na to si tulo kasakyanan. Unsay sikreto? Drug Lord. Kasama si Lord. Ang presensya ni Lord naguban. Di na nako mahan ay tanan og stulti sa inyuha, kinsa ning mga tawhana, basta atong Webes nagdedicate kog 11 kasakyanan igsuon. Nga kaniadto igsuon igor ako niingon, Lord, i-bless pud ang imong mga katawhan. Kung makakita kog disciple, bingon ko, mabot ang time, tagaan ka si Ginog sakyanan. Sige na po sila ki-amen. Unya, manuroy mi dito subdivision, magsigig tudlo, Lord, tagay po ko gingunahan ni Lord. Tagay po ko gingunahan ni. Pag magkakita sa sakyanan, mukalit og hikap sa sakyanan, tagay po ko gingunahan ni Lord. Hikap-hikap pa pimero igsuon. Pero atong Webes, nahimong tinuod, nagmanifest ang pulong sa Ginoo. Dili tungod kay kuyaw ning mga tawhana na ay mga puhunan. Actually, nangutang rapod og puhunan. Pero salamat sa Ginoo, basta kasama si Lord, dunay shortcuts. Pakpaki ang Ginoo. I pray and declare to you right now, ikaw na pod ang sunod. Ikaw na pod ang sunod nga accelerate sa Ginoo. Amen. Katong wa pay asawa makaasawa og guwapa. Nga wa panguyabi. Ha? Iyarang gidamgo unya ni kalitrag atubang nimo. Hallelujah. Amen. Ingnay mo tupad, there is shortcuts in God's presence. Grabe ang gugma sa Ginoo. Number 2, God's presence provides divine rest. Pagkuyog nimo ang Ginoo, mas sutoy ang mong life. Way sabod. Sutoy kaayo. Way sabod. Pero guwa nimo ang Ginoo, daghang sabod-sabod. Paiskwilahon ka, ang imong kurso, doktor, tungod kay way presensya sa Ginoo, nahimong konduktor ang imuhang kinabuhi. Hello? Taghang sabod. Pero kung naa ka sa presensya sa Ginoo, tagaan ka niya og divine rest. Ang Bible nag-ingon, duol kamong tanan nga gikapuyan kay papahulayon ko kamo. Kadtong gibugatan o gikapuyan na igsuon sa presensya sa Ginoo, dunay pahulay o katagbawan, mga kaigsuonan. Palagpaki si Lord anang tanan, mga kaigsuonan. When God goes with you, opportunities rush to meet you. Ang oportunidad magdali-dali kay makig-meeting nimo ang oportunidad. Amen. Ikaw na lay mamalibad nga unya ra sa ka-client ha kay napakoy laing interview dire. No? Ikaw na mo kuan ba kay nag-conflict naman ang time sa schedule sa interview. Kay ngano man nagpusot-pusot ang mga client nga nisud sa imong office. Kay ngano man ang Ginoo igsuon nag-open og opportunity sa imuha. Mahibong ka na ninda ka dito igsuon di nakakaatog putos sa imuhang gibaligya igsuon. Moingon ang customer, sir, pwede ko mutabang og putos nimo diha, sir, uno ta madali ani. Hello. Sa una tag sa kakilo ra igsuon ang mupalit sa imuhang asin. Pero karon sinakko na nga asin ang order sa imong customer. Dunay opportunity nga i-rush sa Ginoo. Amen? Kasi ganahan diri rush kaayo nga opportunity. Hallelujah. Kalitrang mo inay mo ingon nimo nga pwede ba sir nga mukuyog ka sa atoang vacation ngadto sa Boracay? Libre tanan, apila imohang pamilya. Naingon sa ka nga, why di pwede na ko? Pwede tanan. Basta opportunity nga gi-open sa Ginoo. Amen? No more delay. Kay ang tanang delay, mabungkag na. Amen? Kadtong medyo nalangay, this time, dunay acceleration, mabungkag ang tanang babag, wa na'y delay, mga kaigsuonan. And the blessing of God will flow sa imuhang kinabuhi. Pagpaki si Lord, kining akong gihisgutan,
pulong lang kini. Pero kung imo ning tuuhan, mahitabo ni sa imong kinabuhi karon nga tuig. Ako nang ginasulti karon, pinaagi sa labing gamhanan nga ngalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpaki kusog si Lord. Now, ang pangutana mo ni, saan na to pag-experience, ang gitawag na to presence. Kay ang presence man maoy cause, mo'y hinungdan, nga ikaw mo accelerate sa kinabuhi. So ato ning tan-awon, number one is acknowledge Him and admit that you are a sinner. Ilha siya, acknowledge. Og ang kuna, ang imong sala. Admit that you are a sinner. So tiyan ko ikaw, gikan ko sa pamilya nga grabe pud kalisod. Di ko kalimot, akong igsuon si Pastora Tunet na adere. Di naganahan mo eskwela para lang mutabang sa akong mama o sa among tatay para pag-provide sa among paginahanglan. Gamay pa ko, nakadungog na kog istorya sa daghang utang sa akong mama. Og nakaingon ko igsuon, di man kaayo mid tantong dautan og mga di maayo nga mga tao. Naaman say dungog og integridad ang among pamilya. Gani ang akong mama reliyosa man. Halos kada adlaw di man gyud mupakyas ang iyang mga pangadjion sa Ginoo. Kay nga tuo siya nga mauni ang way para naay Ginoo siyang kinabuhi. Pero nakaingon ko, kung wa pa masakpi si Pastora Tunet sa Ginoo, siguro kaming siyam kaigsuon, di gid makatilaw og sama ni ini nga kahimtang diha sa presensya sa Dios. Pero sukad lang nga si Pastora Tunet nag-promote ni Jesus Christ nga maoy amo ang Ginoo og manluluwas. Di ko kalimot ako siyang giingnan. Di ko mobalhig relihiyon kay unsay namatan mao na ni siya. Pero wa gyud makapugong ang religion para mabag-o ang entire namo nga family. Salamat sa Ginoo. Dunay unom ka pastors ang amo ang pamilya igsuon. Ang uban ana mga church leaders. Naa pa mi pagumangkon nga pastor usab igsuon. Kahibulungan kaayo ang gibuhat sa Ginoo sa among pamilya. Nagsugod ra ni sa dihang giila namo ang Dios ug kaming tanan ni admitar makasasala mi nagkinahanglan mig manluluwas. Amazing kay si Lord. Gikan sa among immediate family nitabok ni ngadto sa among mga relatives igagaw. Gani naapatay pastor igsuon nga igagaw si Pastor Dodong naa diri sa atong atubangan with Pastora Nilita. Ngano man tungod sa plano sa Ginoo. Isa lang ka acknowledgement og admission nga ikaw nakasala ug nanginahanglan kag manluluwas. Luwason ka sa Ginoo igsuon. Ikaduha, you are to believe Jesus and His redemptive works ngadto sa cross. Tuuhi si Jesus. O kinang mutuo ka nga ang tanang sakripisyo sa Ginoo igsuon didto sa cross. Nganong nag-anto siya sa cross tungod kay gusto sa Ginoo maka-experience ka sa ihang presensya. Ang ikatulo, kinahanglan kabalo ka mo confess. Kinahanglan ka mo sugid, mo kumpisal sa imong mga sala direkta ngadto sa Ginoo ug maghinulsol ka sa imong sala. Ang buot pasabot og paghinulsol igsuon, mo decide ka. Biyaan nimo ang sala ug mobalik ka sa Ginoo. Ang ikaupat igsuon, kinahanglan ka mo decide. Ug imong ablihan imong kasing-kasing, open your heart. Ug imong i-receive si Jesus. Dili Jesus sa religion. Kay maglibog ka sa Jesus sa religion. Jesus nga mao ang Lord and Savior. Si Jesus nga mubag-o sa imong kinabuhi. Si Jesus nga muhatag nimong paglaom. Si Jesus nga muhatag nimo og kabag-uhan igsuon. Gikan sa maot nga kinabuhi, sa dautan nga kinabuhi, guba nga pamilya. Si Jesus nga manluluwas. Pag imo siyang dawaton, sulod sa imong kasing-kasing,
makatilaw ka sa presensya sa Dios. Og labaw sa tanan, number 4, kinahanglan ka mo engage sa discipleship. Magkat-on ka. Maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Mulingkod ka. Sama sa testimony kaganina, si Ma'am Mabel igsuon, asawa siyang pastor. Taas na kayo sila og naabdan sa study. Ang iyang bana, akong amigo, si Doc Seth, daghan ang nakatunan. Gani, makaingon ko, muskwila ko, ani. Wa na lang ko kaapas. Pero, nag-testify siya diri, basta mo engage ta sa discipleship para mo sunod sa Ginoo, lahi gyud siya. Og nakita nako na dili lang isa ka tawo ang gibag-o sa Ginoo ani nga church. Gikan sa 7 ka tawo karon isuon naa ta sa mga 1,000 ang atong gidaghanon. Dili na tungod sa trabaho sa tawo kundi tungod kay kining mga tawhana nagsubmitar sa ilang kaugalingon, nagpa-disciple sa Ginoo aron mosunod ni Kristo igsuon. Sutihan ko ikaw, kung kining 5 ka butang mao na imong tinguhaon ug mao na imong buhaton karong adlaw. Pag mo acknowledge ka na Lord, kapoy na ko, Lord. Guba na akong pamilya, Lord. Wa na'y paglaom ang ako ang ambisyon, Lord. Na Lord, gikapoy na ko sa sala. Bati na kaayo ang akong relasyon sa akong bana or sa akong asawa. Nagkawatak-watak na akong mga anak. Lord, wa na ko'y ginikanan nga nagatiman sa kuha. Kung mo acknowledge ka nga nagkinahanglan ka Ginoo. Kung mo ingon ka nga Lord, luwas ako. Ginoo, pasaylo ako kay ako nakasala nimo. Unya mo ingon ka Lord, nituon ako nga ikaw ra gyud ang makaluwas. Kay sultihan ko ikaw igsoon, dili pundok, dili relihiyon ang makaluwas nimo. Kay sultihan ko ikaw kung religion pa'y makaluwas. Kining atong nasod nga Pilipinas, dugay nang nabag-o igsuon. Kay ano man, more than 3,000 ka grupo, sekta ang naa sa atong nasod, nga gitawag na itong religious group. Pero usahay ang relihiyon mo'y gigamit para pagsalipod sa ilahang sala. Ang korupsyon sa atong gobyerno, ayaw kong ingna nga di na sila mo simba sa ilang reliyon. Nagsimba po na sila. During sa election, musod na sila mga simbahan. Kay magpaila sila nga Diyos nun sila. Pero sa aktual nila nga pagpanerbisyo sa atong nasod, masakitan ka kay ngano man, samtang dunay tao nga maglisod og kaon. Konsumo, kaisa sa isa ka adlaw. Doon ay mga kurap nga tao, nga tanaw na to, religious sila, na ay Diyos, pero ang ilang kinabuhi, sa lingkapaw, tigpakarin ingnon lang. Nga naman, kay wagin sila tinudanay ni tuo ni Jesus. Wa sila ni tuo, nga si Jesus nag-sacrifice dito sa cross, para silang kinabuhi. Ug mao nang guba ang atong nasod. Pero kung muhingon ka sa Ginoo karon, Lord, pasaylo ako kay dako kay kong sala. Nituo ko karon nga katong imong gibuhat dito sa cross, samtang nagbitay ka dito sa cross, niingon ka Ginoo, natapos na ang tanan. Ang pasabot adto, Lord, natapos na ang tanang sakripisyo. Igo ra ko motuo nga ikaw ang akong manuluwas. Ug sa dihang muingon kasi mong kaugalingon, Lord, karon pasaylo ako. I confess to you all my sins. Ang akong huna-huna nga hugaw, ang akong tinanawan nga ngilad o bastos, ang akong sinultihan nga grabe kasakit, ang akong pagbati nga napuno sa pagdumot o kasilag sa akong isig kataw, pasaylo ako ani Ginoo. Ang akong binuhatan nga naa sa bisyo kahilayan, pasaylo ako ani Lord. O sa diyang mo decide ka, Ginoo, maghinusol na ko. Kapoy na kay sala.
Kamong mga bag-o nga na diri karon, naka-feel ko kung unsa inyong kinabuhi. Ug wa mi laing motibo nga nung gi-invite mo ani nga church. This is not a religion nga imong gikahadlukan. LRC is a family. Diin ikaw maka-feel nga naa kay pamilya na imudawat nimo bisag unsa pagkakadautan na ay tao nga mo proseso nimo ngadto sa kabag-uhan o kini nga grupo pamilya ni sa Dios nga mo amuma sa imuha, mupangka sa imuha. Di ko kalimot. Daghan kog mga primary leaders nga mga fatherless. Way papa. Walay tatay, walay daddy. Ako silang giingnan, ako ang inyong daddy. Ako inyong tatay. Mag-disciple lang ta diri. Magpatudlo ta sa pulong sa Ginoo. Sukad adto igsuon. Ang uban nila 4 years na sa Ginoo, 7 years. Ang uban nila 10 years na gyud. Ang uban wa pa ganita mag G12 naa pa karon sa leadership. Ug nakita nako sa ilang kinabuhi. Grabing kasinatian sa presensya sa Dios. Ikaw ba kini? Nangandoy kausaban? Ikaw ba kini nga nahutdag paglao? Ikaw ba kini nga nasakitan? Feel nimo way nahigugma nimo? Ikaw ba kini nga murag dinaog-daog ka? Na favoritism ang imuhang pamilya? Ikaw ba ni igsuon nga nagkalanrakas o nagkaguliyang ang imong kinabuhi? Sultihan ko ikaw, doon na pa'y paglaom diha ni Jesus. Sama nga gibag ko sa Ginoo ning mga tawhana, doon na pa kay paglaom. Ang imurang buhaton, himuan lang ni. If you are willing to acknowledge, admit that you are a sinner, if you believe, mutuo ka. Kung imong i-confess ang imong sala, kung mo decide ka nga imong ablihan, imong kasing-kasing ug dawaton nimo si Jesus, ug mohimong kag lakang nga moingon ka, I have decided to follow Jesus. Then karong oras maoro ng perfect nga time alang kanimo nga makasinati ka sa presensya sa Dios. Ug wa ka masipyat nganong nakasuod ka aning lugar. Naa ka ani nga dapit tungod kay dunay Dios nga nahigugma nimo. Bisag ang ubang tawo wa na mahigugma nimo. Dunay Dios nga nagpangga nimo. Kung naa kay sakit o balatian, pwede nimo masinati ang milagro sa kaayuhan sa imong lawas karong adlaw. Kung naa ka karon naggapos ka sa bisyo o sala, pwede na maputol, mabungkag ang gapos sa sala. Kay ang Ginoo mo rescue sa imuha. Ang pangutana karon, are you willing? Gusto ka ba mahitabo ni sa imong kinabuhi? Are you willing to experience the presence of God? Kung willing ka, ang imong life karon nga tuig mo accelerate.